हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग गुड। आज का वीडियो स्कूबा डाइविंग के ऊपर जो मैंने 2 साल पहले अंडमान में किया था। देखो, एंजॉय करो और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. ये देखिए, ये पत्थर नहीं, ये ऑक्टोपस है। मैं भी पहली बार देख के थोड़ा डर गया था। देखने में है ही डरावना। और देखिए कैसे धीरे धीरे सरक रहा है और कैसे सांस ले रहा है। देखिए, उसके मैं करीब जाने की कोशिश करता हूँ और ये देखिए धीरे धीरे सरक रहा है। पत्थर से ये चिपक के उसी के कलर में है। और ये नीचे जा रहा है और ये नीचे गया अपने बिल में और ये छुप गया और इसने कलर भी चेंज कर लिया। देखिए, और ये अंदर चला गया। देखिए, ये अंदर चला गया। बाय ऑक्टोपस।